Mislio sam da će šivanje biti teško, tek sam sad upasao sve ćoškove, uglavio, ušarafio i sad na miru mogu
šivat. Ovo je sve zategnuto i ne mrda iz ovih ćoškova. Stavio sam ovu foliju, ovo tu da nije krem. Napravio sam ovu stranu, napravio sam ovu stranu, napravio sam ovdje do crvene linije i još mi ostaje ovaj ćošak gore.